And it's me again. I'm here na naman, guys. Walking time pa muna ako dito at this moment, guys. Kasi kailangan ko muna may bilhin. Hala, gusto na umulan, guys. Itim na naman. Init lang saglit, guys. Parang iba na naman ang panahon. Bili muna ako ng tinapay dito, guys. Wala pa akong nakapagkape. Yun. Guys, kayo dyan. How's your day? Yun lang, guys. Thank you so much. Galing na ako namili ng bread. Cherries. So, yun. Ano ang update nyo dyan? Medyo maraming tao dun banda. Yun, alam. Aming na naman, guys. Nako. Yun lang. Thank you so much. Ito muna ako kay Madam. Ang update ko, guys. Ano naman tong hair ko, guys. Looks, ano na talaga, guys, no? Don't mind it, guys. Wavy na talaga siya, guys. Tinatali ko na siya, kasi siya, guys. So, yun lang. Hintay muna tayo dyan. Wala pa tayong budget dyan. So, yun ang update ko, guys. Tayo ay nag-coffee pa. Musta kayo? I hope you have a nice day, everyone. Ang init pa, guys. Yan, kabili ako dun, guys. Galing sa taas. Kain tayo na naman. Naku, gusto mahangin, guys. Ayun, nakita nyo ang hair ko. Lumipad yung curtains ko, guys. Parang lamig na naman ang panahon, guys. Gustong umulan na. The rain is coming na talaga, guys. Ayun, no? Lamig na ang guys. Gusto na mag-ulan. Yun. Naghangin, guys. Ang lakas. Naku, yung naglipad sa ulo ko. Silupin at ang curtains ko naglipad talaga. Kahapon sobrang ulan din malakas, guys. Ngayon parang yun din. Coming ng ulan, guys. Naku. Hala na kayo dyan. Basta magkape muna ako. Hayaan na lang yung rain dyan. Hindi natin yan mapigilan. It's a blessings din, no? So, I hope everyone have a nice day and a great day. Yan, coffee time. So, ingat kayo, guys, no? Maingat. Double, extra careful, guys, no? Kasi maulan. Panahon natin. Ang init. Super. So, yun lang, update ko, guys. Keep safe, everyone. Have a nice day. Thank you so much for watching, guys. Lipad pang See you next again. Bye. God bless.